श्री गणेशाय नमः। संकष्टनाशन विष्णुस्तोत्रम्। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमोऽद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म। संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन् नरः स कदाचिन् संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म। नमोऽद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा
पितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे तल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचिन् संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्ताय तेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमोऽद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भो लये विष्णवे ते भुजङ्गे तल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठे नरः स कदाचिन् संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्ताय तेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्ताय तेस्तु
रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमोद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे तल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन् नरः स कदाचिन् संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्ताय तेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्ताय तेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमोद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे तल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन् नरः स कदाचिन् संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे
विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमोऽद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे तल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म सङ्कष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन् नरः स कदाचिन् सङ्कष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्म नमोऽद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गे तल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्म
द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन् नरः स कदाचिन् संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः। नारद उवाच पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्वा देवाः सवासवाः भयप्रकम्पिताः सर्वे विष्णुं स्तोतुं प्रचक्रमुः। देवा ऊचुः नमो मत्स्यकूर्मादिनानास्वरूपैः सदा भक्तकार्योद्यतायार्त्रिहन्त्रे विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु गदाशङ्खपद्मादिहस्तायतेस्तु रमावल्लभाया सुराणां निहन्त्रे भुजङ्गारियानाय पीताम्बराय मखादिक्रिया पाककर्त्रे विकर्त्रे शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा शरण्याय तस्मै नतास्मो नतास्मा नमोऽद्यत्यसन्तापितामर्त्यदुःखा चलध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते भुजङ्गेशतल्पे शयानार्कचन्द्र द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा द्विनेत्राय तस्मै नतास्मो नतास्मा संकष्टनाशनं नाम स्तोत्रमेतत् पठेन् नरः स कदाचिन् संकष्टैः पीड्यते कृपया हरेः।